तो हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग आशा करूँ आप समस्त भर थे मुझे भी भलसे अच्छे। तो फ्रेंड्स क्या कि आज आम चंदन यात्रा देखी जाऊँ। चंदन यात्रा जेनटा कि वर्षक थरे आसी ना, तो वर्षक थरे आसी आम पलास होचे। तो आम गलापर मुझे आपको एरिया देखाबी। तो आज मोर संगे साथ देवा लगनी अच्छे आरब देखुन। तो आरब अच्छे तो आरब कैसा लगवा आज हाँ भल लगवा ना आगे देखी नहीं देखी नहीं देखी ना मुझे ये फास्ट जाऊँ बोल तो फ्रेंड जिमा से न आम यात्रा काଣା केनता होचे मुझे आपण पूरा टोटल ब्लॉग देखाबी। तो फ्रेंड्स मुझे भोजराज दास आपण मानके स्वागत करूँ मोर गोटे नुआ ब्लॉग एंड फेस ब्लॉग हाँ कि नहीं। तो आ गोटे खाना देखबी देखुच तो मोर केनता गाड़ी देखुच तो केनता साउंड होची मार दी साउंड ठीक गाड़ी पीछे देखुच तो मार ठीक गाड़ी साउंड सुनो भारी कष्ट है तार केना की कॉल भी फिर भी छटपट चलुच ना। तो फ्रेंड्स चलो आगे जो देखो फ्रेंड्स तो फाइनाली फ्रेंड्स आम आसिकिना पहुँची जाइए पलास गाँव में जेन कि चंदन यात्रा होचे। तो बर्तमान तो यात्रा स्टार्ट नहीं हमारा 6 बजे स्टार्ट हवा बोलते। तो मुझे आपको देखाबा कि चाहिए एरियार भ्यूटा देखिपे इन पछाड़े मंदिर अच्छे देख इन पूजा हाँ इन पूजा बाबा हाँ देखिपे पछाड़े आप इन पूजा है मुझे टोटल भ्यूटा देखाबी एरिया पूरा देखिपे एरिया देख इन प्रोग्राम भी है मैंने यात्रा 5 दिन है बोल आज तो 3 नंबर दिन 5 दिन यात्रा है 3 नंबर दिन। तो चाहिए आप देखी आसी पार्बे एरिया देख भ्यू पूरा जगह प्रोग्राम जहाँ जगह
ଯାଉଛନ୍ ଯେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ ନା ଯିବାର ଯାଉଛନ୍ ନା ଯିବା ନା ବ୍ରୋ तो फ्रेंड्स आप देखी पारे मुझे आग बाटे चली जाब ना ये जात्रा थी भितर चली नदी के जाऊँ नदी को जीवन तो नदी को जीवन तो नदी में गले पूजा आज्ञा ସେଇଟା ଯେନ ହଉଛି କେତେ ଦିନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 5 ଦିନ କେତେ ନମ୍ବର ଦିନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ମାନେ ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ଏଇ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାଟା ହେଇଛି ଆଗରୁ ସବୁ ଚାଲି ଆସିଛି तो फ्रेंड देखी पारे फाइनाली भगवान के धरिकिना नदी रे पले ना ये नदी पाखे देखन नदी पाखे आनिकिना अच्छे ना बड़ा बड़ा बने रहन देखन मेहमान के पूरा देखो देखन डोंगा भी अच्छे नाव डोंगा अच्छी डोंगा पूजा हवा डोंगार पूजा करिकिना भगवान के ऊपर लदिकिना आमर जल के लिए लगनी भीतर के नहीं आप देखुन पूरा बने रहन भिडियो देखन बर्तमान पूजा चली भगवान कर पूजा सरला पर नाव रे बसिकिना भगवान के निकिना जीवे पानी में तो फ्रेंड्स देखी पारे बर्तमान पूजा सरीगला तेज डोंगा पूजा आप देखन डोंगा पूजा सरला पर भगवान के डोंगारे लदिकिना नेबे आप भिडियो आगे देखी चलन भंडार पाखे पूजा होता पूजा होकर चार जगह चार्टा जगार पूजा होता प्रथम फास्ट से पूजा होता नदी से पका ये डगारे भसैक महाप्रभु नौले कीर्तन कर जाऊे पारे पूजा होता आसिक आर गोटे जगह पूजा होता चार दिगरे चार्टा जगह पूजा है महाप्रभु आणिक गाँव गाँ को लेकिन घर घर समस्त जगह बुलाई कर लास्ट को राति 8:30 9टा भितर महाप्रभु नहीं आणिक आसन रखा आगे भी 5 दिन पूजा होता आगे भी 5 दिन पूजा होता अक्षय तृतीया गोटे दिन पूजा होता एकादशी रु
ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାଏଁ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବାସି ଦିନ ରଙ୍ଗ ଖେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ରଙ୍ଗ ଖେଲା ପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ହଁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ଆଜିକି 65 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପୂଜା ହେଇ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ହେଇକିରି ଆଜିକି 65 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିଥିବାର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜଲକେଲି ସାରିକିନା ଏବେ ଆସୁଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ନବକେଲି ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ସିଆଡ଼େ ଯାଇକିନା ନଦୀର ସେ ପାରରୁ ଏ ପାରକେ ଆସୁଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରହନ୍, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଦେଖାବି ୱେଟ୍ କରନ୍। ଦେଖନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଦେଖନ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ ହେନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ দেখাও ଚାଲେ ଏବେ ନେଇକିନା ଯିବେ, ନେଇକିନା ଗଲା ପରେ ଗାଁ ସବୁ ଯାକ ବୁଲବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରହନ୍, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଫେର୍ ଦେଖୁଛେ। ବ୍ରୋ ଏଇଟା ଧର, ମୋର ଧର ଧର ଚାଲି ପଇସା ଟିକେ ନେଇ তো দর্শক বন্ধু আপনারা দেখিপারে দিন আমার পলাশে চন্দন যাত্রা হচ্ছে যেটা কি 5 দিন এসে আজ 3 নম্বর দিন। তো তাঁর নাপকেলি লা যেটা কি নদীর নাপকেলি এসে বর্তমান সময় নাপকেলি সরিকিনা আপনার পুরা ফুল ভিডিও দেখালি। নাপকেলি সারিকিনা বর্তমান মন্দিরকে আসু, মন্দির যাবে না তো গাঁ বুলবে ফের হ্যাঁ ফের ইনু নাপকেলি সরলা ফ্রেন্ডস ফের গাঁ বুলবে। তো চলুন আগে বড়মা গাঁ গোটে বুলা বেলে আপনাকে ভিজুয়াল মুই দেখাচ্ছি পুরা।
দর্শক বন্ধু আপনার দেখি পারলে তো যেতেবেলে আমার নাপকেলি সরলা আমার চন্দন যাত্রার তারপরে নাপকেলি সরলা পরে এটা মানে ঘর ঘর বলবে নাকি প্রত্যেক ঘর বলে প্রত্যেক ঘরে, হ্যাঁ। মানে 5 দিন যাক যাত্রা হয়েছে হ্যাঁ 5 দিন সে 5 দিন যাত্রায় সমস্ত ঘর বলছে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক গাঁদা রোডে না তো দর্শক বন্ধু আপনার দেখি পারলে মুই অছি মোর পজারে পুরো ভিজুয়াল দেখুছন হ্যাঁ তো দেখলে এবে ইনো পড়া আসছিলে পড়া নেক্সট গাঁ ভিতর ফের আছে ভিতরে, হ্যাঁ। গাঁ ভিতরে সমস্ত ঘর বলবে হ্যাঁ। ওদেরকে রাতে 9-10 বাজে যাবা নাকি 9:30 ভিতরে হবা 9:30 হয়ে বলে যাবা এবার নাকি অধানটা লাগি যাচ্ছে কি নি এই পড়া গাবা লাগি অধানটা আধা লাগি ঘন্টা লাগি ফের বুলি কিনা এড়ে যাবে নাকি লাস্টে স্কুল লোকে এবার পড়বা আর তো আপনার মানে দেখি পারলে তো ফের এবে রাতে দেখুন 9:30 পরে প্রোগ্রাম মানে বি আছে 5 দিন যাক প্রোগ্রাম হেসি ডালে 3 নম্বর দিন হ্যাঁ 3 তো নম্বর আপন মানে যদি চাইবে দেখি আসি পারবে কিন্তু- তো ফ্রেন্ডস আজি মানে আজি যে নিটা থিলা মুই আসি কিনা চন্দন যাত্রা পলাশরে আপন মানে পুরা ফুল ভিডিও দেখালি তো আপন মানে যদি ভিডিও ভাল লাগলা লাইক কমেন্ট এন্ড शेयर एंड सब्सक्राइब तो ओके फ्रेंड्स ई ब्लॉग के ना एंड करमा फिर नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा हवा तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।